वालेकुम, मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। अच्छा, आज जो हम डॉन का एडिटोरियल कर रहे हैं वो है चेंजिंग माइंड्स मिड ईस्ट। ठीक है, चेंज होता हुआ, तब्दील होता हुआ मिडल ईस्ट। अच्छा, अब आपको पता होना चाहिए कि जी मिडल ईस्ट कंट्रीज़ में कौन से ममालिक आते हैं और उसमें किस हवाले से बात कर रहे हैं कि तब्दीली आई है। इसमें पिछले हफ्ते मैंने काफ़ी फॉरेन पॉलिसीज मैगजीन से रिलेटेड मैंने आपको काफ़ी ज़्यादा यो पीडीएफ भेजे थे ओपिनियन के। उसमें कौन से हवाले से था, वो हमारे पास था कि यो डील हुई है किसके दरमियान, सऊदी अरेबिया एंड ईरान के दरमियान। ठीक है, अब आपको पता होगा कि दोनों के ताल्लुकात जो है ना वो बहुत ज़्यादा कोई खुशगवार नहीं रहे हैं। और तो ये डील हुई है इन दोनों के दरमियान, तो उस हवाले से हमने वो भी किए थे ओपिनियन वगैरह भी। तो और इसमें एक और अहम बात ये थी कि एक तो ये चीज़ हो गई कि किन दो ममालिक के दरमियान ये डील थी, सऊदी अरेबिया और ईरान के दरमियान थी। और एक और अहम बात ये थी कि वो बीजिंग में हुई थी और इसको कराने वाला कौन था, वो चाइना था। क्योंकि ये कहा जाता है कि भाई सारे ये वेस्टर्न कंट्रीज, खास तौर पे अमेरिका जो है ना, वो ये अपने आप को समझता है कि भाई मैं ही मतलब इस उसमें हूँ, मेरे पास असर रसूख है कि मैं जो हूँ मैनेज कर सकता हूँ दूसरे ममालिक को। लेकिन चाइना ये सामने आया है, तो इससे उन्होंने कहा है कि जी अमेरिका के लिए जो है ना एक खतरे की घंटी बज गई है कि लोग जो है क्या है हमारी तरफ नहीं देख रहे और चाइना ने ये डील कराई है। ठीक है, अच्छा अभी देखें, अगर the possibilities for further peace building in the Gulf and the Middle East in general are considerable should the landmark deal signed between Saudi Arabia and Iran in Beijing last week deliver on its lofty goals. उन्हें जो पॉसिबिलिटीज़ है, इम्कानात किस हवाले से कि मज़ीद यह है वो अमन हमें देखने को मिले गल्फ़ में और मिडल ईस्ट में, वो क्या है कंसिडरेबल, मतलब बहुत ज़्यादा उम्मीद है, इम्कान है कि हमें अमन देखने को मिले। लेकिन कंडीशन क्या लगा रहे हैं, should the landmark deal signed between Saudi Arabia and Iran in Beijing last week deliver on its lofty goals, कि अगर ये लैंडमार्क डील है, ठीक है, ये बड़ी अहम बड़ी ख़ास जो डील है जो साइन की गई है सऊदी अरबिया और ईरान के दरमियान बीजिंग में लास्ट वीक, पिछले हफ्ते, वो अगर क्या है डिलीवर करे, वो पूरे करे, जो भी उसके मकासद है, उसके गोल हैं, वो अहम उसका एम है। अच्छा, और इसमें कह रहे हैं कि जी वन पर्टिकुलर theater of conflict that can benefit immensely is Yemen, where a ruinous 8-year-old war has left the impoverished Arab nation barely functional. उनका एक अहम जो इस सारे सिलसिले में एक कॉन्फ्लिक्ट था, एक तनाज़ा था जो जिसको फ़ायदा मिल सकता है बहुत ज़्यादा इमेंसली, वो क्या है, यमन, इस पीस बिल्डिंग से। और कह रहे हैं कि यमन में है ना वो 8 साल से है ना वो ऐसे डिज़ास्टर से है ना वो जंग जारी है, जिसने ये अरब नेशन है इम्पॉवरिश्ड, मतलब बहुत गरीब है, बेयरली फंक्शनल, तो वो बिल्कुल ना होने के बराबर जो है ना वो काम कर पा रहा है। ठीक है, तो उन्होंने कहा ये जो पीस डील है, लैंडमार्क डील, ये फ़ायदेमंद हो सकती है ख़ास तौर पे यमन के लिए, जो जितनी ज़्यादा उसको मुश्किलात का सामना है। The conflict has split the pro-Iran Houthi movement, which controls the capital Sana'a, against the Yemeni government backed by Saudi Arabia, which intervened militarily in Yemen in March 2015. अच्छा, अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि जी ये हौती मूवमेंट, ये प्रो ईरान हौती मूवमेंट आपको पता होना चाहिए। और फिर इसको यमनी गवर्नमेंट को जो है ना वो कौन बैक कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे ये बता रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट ने है ना वो सामने ला खड़ा किया हौती मूवमेंट, जो क्या है प्रो ईरान हौती मूवमेंट थी, और जिसको जो कंट्रोल करते हैं कैपिटल सना, किसके अगेंस्ट, ये यमनी गवर्नमेंट के अगेंस्ट। और इसको बैक कौन करता है, सऊदी अरेबिया, जिसने मुदाखलत की मिलिटरीली, कहाँ पे, यमन में मार्च 2015 में। ठीक है, तो अब आपको पता होना चाहिए कि जी ईरान को कौन सपोर्ट कर रहा है और यमन को कौन सपोर्ट कर रहा है। However, the intervention has been an unmitigated disaster, with the Saudi-led coalition supported by the West unleashing intense bombardment, often targeting civilians. लेकिन इनका ये इंटरवेंशन है, मुदाखलत है, ये क्या है, अनमिटिगेटेड डिजास्टर रहा है, ऐसा डिजास्टर जिसमें क्या है तबाही जिस कमी देखने को नहीं मिलती, कि क्योंकि उन्होंने कहा ये सऊदी लेड कोalition है जिसको सपोर्ट हासिल है वेस्ट की, वो बहुत ज़्यादा बम्बार्टमेंट कर रहा है और क्या है सिविलियंस को टारगेट
کرتا ہے. The Houthis have responded by attacking Saudi and Emirati cities with missiles. اچھا اب Houthis نے بھی ہے نا رسپونڈ کیا ہے, جواب دیا ہے اٹیک کر کے سعودی اور اماراتی سٹیز کو میزائلز کے ساتھ. بٹ آفٹر بریک تھرو, لیکن انہوں نے کہا اب یہ کامیابی ہوئی ہے کہاں پہ, ان بیجنگ میں یمنی کانفلکٹ میں بی کلوز ٹو اے ریزولوشن. اچھا اب یہ امید جو اس میں ایڈیٹوریل میں لائی گئی ہے کہ یہ جو ڈیل ہوئی ہے سعودی عربیہ ایران کے درمیان, ہو سکتا ہے اس کے بعد یمنی کانفلکٹ ہے وہ بھی ہے نا وہ ریزولوشن کے قریب ہو. وہ مطلب کہ کدھر گیا, دا یمنی کانفلکٹ میں بھی کلوز ٹو ریزولوشن, ٹھیک ہے, یہ بھی حل کی جانب رواں دواں ہو کہ یمنی کانفلکٹ, ٹھیک ہے. تو اچھا اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ جی according to the Wall Street Journal, Iran has agreed to stop arming the Houthis, though officially Tehran denies it is sending weapons to the militia. اور نے کہا وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق جو ہے نا ایران مان گیا ہے کہ جی وہ ہتھیار نہیں دے گا ہاؤتھیز کو, اگرچہ وہ سرکاری طور پہ تہران ہے نا وہ ڈینائی کرتا ہے, انکار کرتا ہے کہ جی وہ ویپن دے رہا ہے ملیشیا کو. If the ongoing If the ongoing ceasefire in Yemen takes a more permanent shape, matters may transition to a broad-based dialogue where the country's tribes. اور نے کہا یہ ابھی سیز فائر جاری ہے یمن میں, وہ اور زیادہ پرماننٹ شیپ اختیار کر لیتا ہے کہ یہ نہیں کہ کچھ دنوں کے لیے ہو. اگر یہ مستقل طور پہ ہمیں یہ سیز فائر دیکھنے کو مل جائے تو یہ میٹرز جو ہیں نا وہ میٹرز میں ٹرانزیشن ٹو اے براڈ بیسڈ ڈائلاگ, تو ہو سکتا ہے کہ معاملات جو ہیں نا وہ براڈ بیسڈ ڈائلاگ کی جانب چلا جائیں, جہاں پہ وہ ملک کے ٹرائبس, کنفیشنل گروپس اور پولیٹیکل فنکشنز جو ہیں نا وہ ایک پاور شیئرنگ ڈیل کی طرف جا سکیں اینڈ ایگری ٹو اے ڈیموکریٹک سولوشن, اور ایک جمہوری حل کی طرف جا سکیں دیٹ پروٹیکٹس دا انٹرسٹ آف آل یمنیز, جو پروٹیکٹ کرے, حفاظت کرے مفادات کی تمام یمنیز کی. Beyond Yemen, the Chinese broker deal points to the fast-changing dynamics in the Middle East. انہوں نے کہا ایک تو یہ یمن والا تو سارا ایشو میں نے آپ کو بتایا کیا ہے, اور یہاں پہ ہمیں کوئی بہتری دیکھنے کو مل سکتی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ چائنی جو ڈیل کرائی ہے وہ کیا ہے, ہمیں فاسٹ چینجنگ ڈائنامکس کے بارے میں بتاتا ہے مڈل ایسٹ میں. It shows that the US and to a lesser degree Europe have lost their status as regional power brokers. اب جس طرح میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ اہم بات یہ ہے کہ چلیں ٹھیک ہے ایران کی اور سعودی عربیہ کی ڈیل تو ہو رہی ہے لیکن اس کو کرانے والا امریکہ نہیں ہے بلکہ کیا ہے, چائنا ہے. تو ان کا یہ بتاتا ہے کہ چائنا یو ایس ہے, اور جو قدرے اگر ہم اس سے کم امپورٹنس میں دیکھیں یورپ ہے, اس نے اپنا اسٹیٹس کھو دیا ہے ریجنل پاور بروکر کے طور پہ, یعنی کہ یہ ڈیل کرواتے ہوتے تھے. Amongst the reasons Chinese diplomacy succeeded is the fact that Beijing has not launched neo-colonial wars in the energy-rich area and is also not interested in regime change. انہوں نے کہا یہ جو ریزنز ہیں کہ چائنیز ڈپلومیسی کامیاب ہوئی ہے وہ اس وجہ سے ہوئی ہے کہ وہ بیجنگ میں ہے نا اس نے نیو کلونیل وارز نہیں لانچ کی ہیں انرجی ریچ ایریا میں, اور وہ انٹرسٹڈ نہیں ہے رجیم چینج میں, ٹھیک ہے, کیونکہ اس طرح آپ کو پتہ ہے کہ جی امریکہ کا جو مقصد ہوتا ہے رجیم چینج سے کنٹرول کرنے کا, تو انہوں نے کہا چائنا کا یہ نہیں تھا مقصد, اس لیے چائنا جو ہے کامیاب ہوا ہے اس کو ایران اور سعودی عربیہ کی ڈیل کرانے میں. The same obviously cannot be said for the US and Europe, اور ان کا یہ چیز جو ہے نا وہ نہیں کہا جا سکتی یو ایس اور یورپ کے لیے. Being Beijing wants stable markets and safe access to the key Gulf energy corridor to fuel its economy, while the Saudis and Iranians also want Chinese investment and trade. انہوں نے کہا جہاں چائنا چاہتا ہے کہ جی اسٹیبل مارکیٹس ہوں اور اس کو ایکسیس ملے, رسائی ملے کی گلف انرجی کوریڈورس کی جانب تاکہ وہ اپنی اکانومی کو چلا سکے, وہیں پہ سعودیز اور ایرانینز ہیں وہ بھی چاہتے ہیں کہ انہیں چائنیز انویسٹمنٹ اور ٹریڈ ملے. Where the Middle East is concerned, the West has missed the bus. لیکن جہاں تک مڈل ایسٹ کا تعلق ہے تو ویسٹ جو ہے نا وہ اپنی اپرچونٹی, اپنا جو موقع تھا اس کو کیا ہے کھو دیا ہے. In fact, the Beijing developments point to an emerging multipolar world order and the apparent end of American unipolarity. ان کا درحقیقت بیجنگ جو ہے نا وہ جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں, یہ تبدیلیاں آئی ہیں, وہ اشارہ کرتی ہیں کہ ابھرتے ہوئے ملٹی پولر ورلڈ میں کہ وہاں سارا جو طاقت کا منبع ہے وہ ایک کنٹری تک نہیں ہے بلکہ کیا ہے وہ ایک سے زیادہ ملکوں میں پھیلا ہوا ہے, ٹھیک ہے. تو اس میں نے کہا ہمیں اشارہ ملتا ہے کہ جی ملٹی پولر ورلڈ آرڈر کی طرف جا رہے ہیں, اور ایک بظاہری طور پہ ہمیں وہ اینڈ دکھائی دیتا ہے, اختتام دکھائی دیتا ہے امریکن یونیپولیرٹی کا, یعنی کہ ہر چیز جو ہے نا وہ امریکہ سے ہو کے جاتی تھی.
Riyadh and Tehran need to put in their best efforts to make the deal work as a calmer Gulf will bring benefits to the entire region. अच्छा, अब यहाँ पे बात करने के बाद कह रहे हैं कि जी रियाद और तेहरान को भी है ना वो पूरी कोशिश करनी चाहिए कि वो इस डील को कामयाब बनाएं, क्योंकि अगर जो है ना अमन रहता है गल्फ में तो वो फ़ायदा लाएगा पूरे रीजन के लिए, पूरे खत्ते के लिए. पाकिस्तान कैन ऑल्सो गेन फ्रॉम इट्स डिटेंट. उन्हें क्या पाकिस्तान जो है ना वो फ़ायदा ले सकता है जो बढ़ती पुरतशद्दुद कार्रवाई हैं उसमें जो है कमी आने से. और किस तरह इफ़ इट मैनेज टू एड्रेस इट्स इंटरनल इश्यूज, अगर वो अपने इंटरनल इश्यूज को जो है ना सॉल्व करने में कामयाब हो, एंड बिल्ड्स ब्रिजेस विद बोथ द सऊदीज एंड ईरानियंस, और ये है ना जो भी आपके आपस में इख्तलाफात हैं उनको कम करें, किसके दरमियान, ये सऊदीज और ईरानियन के दरमियान जो इख्तलाफात हैं, ठीक है. तो बेसिकली एडिटोरियल ये चेंजिंग मिडिल ईस्ट के वाले से था, ये एक बहुत अहम डील हुई, उसमें हमें आपको बहुत ज़्यादा तैयारी करनी चाहिए इसकी, ईरान की और सऊदी अरेबिया की, ठीक है. बाकी आपने हमारा एडिटोरियल व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना हो तो 0312 419 1070 पे व्हाट्सएप करके आप हमारे पेड व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं, जहाँ 200 रुपीज़ ईजी पैसा पर मंथ में आपसे डेली एडिटोरियल वीडियो, डॉन हाईलाइट्स, पीडीएफ्स, इंटरनेशनल मैगजीन्स शेयर होते हैं. वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया. अल्लाह हाफ़िज़. पाकिस्तान जिंदाबाद.